शाहीन कॉलेज बीजापुर की शानदार कामयाबी, आपके बच्चों का बेहतरीन मुस्तकबिल। एडमिशन्स करवाएं। इस नंबर पर कांटेक्ट करें 9008204992। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। 19 सितंबर से ई लोक अदालत की होगी शुरुआत। अर्जीदारों को समय पर इंसाफ और परिहार प्रदान करने के लिए राज्य हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्य कानून सेवा प्राधिकरण के कार्यनिर्वाहक अध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि आने वाले सितंबर 19 तारीख से देश में पहली बार राज्य भर में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालती मामलों को निपटाने के लिए ई लोक अदालत की शुरुआत होगी। सभी को इंसाफ दिलवाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा और ये क्रिमिनल कंपाउंडेबल बैंक से संबंधित परिवार और कार दुर्घटना मामलों में मदद करेगा। जुलाई 2020 तक जिले में कुल 5241 मामले पेंडिंग हैं, जिनमें 1940 मामलों को ई लोक अदालत के जरिए सुलझाया जाएगा। इसकी जानकारी दी जिला न्यायाधीश ने। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन। ಬೆನ್ಲಿಂಕ್ 2001ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸತತ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ 52 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಜಪಾನೀಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಳಸಿ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 72,000 ರು ಉಳಿಸಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಕೃತಿ, ಫಾಲ್ಕಾನ್, ಐಕಾನ್ ಮತ್ತು ಆವ್ರಾ. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 15 ಪೈಸೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಗಂಟೆಗೆ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಕ್ ಎ ಮೋಟಾರ್, ಸೋಲಾಪುರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೈಪಾಸ್, ನೇರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಹತ್ತಿರ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಿದಂಬರಂ ಟೆಂಪಲ್, ವಿಜಯಪುರ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 9972222250 ಮತ್ತು 9110855543.